Hello everyone. Aniya sirusas pandan, kikan taon sa kabukiran. Kaninyo nakiguban-uban, ninggi sa ulog nga kalingawan. Balitaw raya kung puhunan, mawi kabilin sa kong ginikanan. Awit nga labing karaan, nga day sa garbo sa among kabungturan. Tikring, 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 ayay sa kong balitaw, kanindot ban masayaw, dayamugang kabugnaw, tigadong, 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 intan usab si dudong, nagtanaw, kanginday, nagtabi sayang laway. Ayay, 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 ayay sa kong balitaw, kanindot ba mo sayaw, daw yamog ang kabugnaw, tigadong, 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 intan usab si dudong, nagtanaw, kanginday, nagtabi sayang laway, nagtanaw, kanginday, nagtabisay ang laway. Good morning.